Abusiafo yemamu nyina mo akwaba eba Kumasi online TV so nyankopon hia opa na oma wo trimpo susu obi bia embremu emfama enenso ekana no ho bi afe 2021 ene February 1st na chese sa busumi a yewremu no yede ahoden so ena yedi ewremu sa busumi mu a enya asem ketua kra na bibia nso akoyie ewo hanoma enya asem ketua dwumadi we dwumadi a yahye ede ato honoma na otwe bia yeba na yene nyankopon ma aba betenase na Kumasi online ensema hodo ekoso sunsumo no yene nyankopon ko anu madifo enso atenase na eniema hodo a efa sunsumo yaka ho asem na wo so atimi ehunu de ekoso wiase mu ene ne nkita ho a enya asem ketua enti atenase eyenkomo a yeba bidie da fa sunsum ho eno ti ene atenase atundi sunsumu dwumadie na mene nyankopon akwaba kopɛ awiebre mu apa no de ama wiaseman a ne din ede God servant Nes Apia Junior ono na nei wayi no ede ama wiase afa na nyina ono no da for a friend say God servant a ministry ano ewo Ghana hanoma say onhwe na chiri kwan ba cho number no na eda screen ni so no friend na obetimi na one no edi nkita ho na ensema hodo a hawo no odi atuja na me ba cho ene busumi ya ewrem de ensema hodo pi ewo ho na God servant edi nsem bi ahyema no wo se menka emfama ahwefu nyina se owo ba bibia ya obia no se o man Ghana imu ana se owo amanone okrobi a wo so no wo se memfa sa asimui emfanto monim na efiri osoro nyankopon ho na de ama no se omfama ahwefo ne obibia la odi nachi na wogini die na God servant se ma wo kan se nyankopon de akere no se busumi a yewuramu yi ana sa afie yewuramu yi nyankopon de akere ne se busumi bia wo akwankere a wo de bema no na muntie ni yepa busumi we die no de die wode ma ne ma eni se obi biala wo ye adwuma muntie ni pa obi biala wo ye adwuma na wo ye adwuma nso ohunu so oton a ye ton na so sika no ohunu ba bia wo fa se bibi to nsem a me ba cho na hye sika mpo ene beba wo nsem a ayese wo nsem no yatutu otokuru na efifirigu ni nyina yakwankyera wo se busum wi nyankopon de ama no se onfama nyankopon ma enti eye ni gisempa ene nyankopon afi wode abre na ko ase onfa so na onfa nye ne ma emfira ho kiri mu vise nei bia ya wiase ekono ha adwene yi papa na chese eyarhosem tibesremo se enigisem se yabade a na wa woton ayento wo ye adwuma nso akatua ma bibibiala wo ya emfa eye nkunimdie mle wo no se eye nipa nkoso ho asem na meka ntibusum we di akwankyera eba ekire se enye mepacho me yale na mesisiye me na mtie me adabi nemum de nyankopon de eso ahode ama no busum we ene se woton a yento woton so na se yeto a yentuaka sikampo na beba so benya billions krampa uhunu ase na hye se bibi a wo ye no enye yi a mepacho ententem so na wafa papa ne number animanimu ya na wafre no na woni no edi nkita ho na bibia nso akoyie kama ye kan nipa beka se ebia wabo me pa na betena da bi me no se mi hunu ya me ma me ka ha bi se Kumasi online nya group ni di na ha ye adwuma as professionals it is ye ade a na ye no kwan pa so no bibia la nso ehunu de ye kan edi afa ho ensem a me kan nyina ya ade a adansidie aba ho na mepese mebobo so ba ko mienu bi na nipa nso ehunu de nyankopon nam God servant so a waye no eye na otwi ni busumi ya etwa mu yimu enti ubenya ho gidie na ozuso watimi afre God servant na wode wo haw me pa cho me se busumi we eye nipa nkoso so nipa be di yie obeton ama yato na wadwuma wo ye no busumi akatua ne de be ma obi wa waye adwuma so busumi so aye ntua ne ka ya rehosem Bible no so amiati asese obiala no so opani bia no na katua se no na abaye adwuma no yentua o kade na chese ya rehosem panti so wa manone na so adwuma sem nkoyie uzika sem nkoyie afa no ba no na friend na busumi ya akwankyera odi gufem na wabo nyamema ama wo nso adie adansidie ba ko mienu amenka na wanya mugidie na nso afre papa na oni no edi ho inkita ho pa na bibia nso atimi akoyie edi ama yenu abema ba ko your friend brother Emmanuel Edu na ono no dance dia odie God servant adanse dia odie ekire se ono no yade a friend say stroke yade a na achi no na on say bema na sa branch wunyinu ba bia na yade wi eka oto no ma achi se yare hosem ni nyina ne se wo se ne fa ni padua ne fa ajuju na che se obre yi pa nya de a otimi ekobi se ne amanfo ko pesika e de beto aka so de odadem nanso enam akwankyera nyankopon na mo so awde ma no ntino otimi enya ne fa hodie enti wo se koso a
na bɔ mpaeɛ ma no na ne dwumadie bi a wodie no nso no entimi enkoso emfa ema no na ye maame baako nso ye friend say Felicia Asanto a ono nso e France ono de no asem baako a wo kan say bibi aba be hye ne nipaduam ne yefunu wo se onim se wo se ye kuraw se ye die ye wonde wo se no anse ne nam ne nipaduam nanso enam se onya agidi wo mu no hwe video a ofre wo no akwankyere timi aginiema e de afiwa ma Nyankopɔn so abi kwan e de ama no isei utimi ejinejina ne nan so a bibia ni nipadua ni mu nti wo se koso a na sere Nyankopɔn mu brohu ni na dom fama no na bibia enkoyi ye kan hwefo we e adanse ni bia na ye die no obi beka se ye dwaye num da bi Nyankopɔn de wo kan no waka wo ka che ne nko anom so a ne nkunimdie nso etimi awie pɛ ba ko nso ye nua be ma ye friend se Godfrey ono nso e wo Germany ono nso eye adwuma na onya adwuma kora anyo but ofre wo no akwankyere atimi aye adwuma ama ene Nyankopɔn adom ya fa na adwuma but ba ko wo mu no se wase memfa nto anim ye free bibi probation ade a ye de ato na adwuma no so na che se adwuma no so mo so na hwe kakra na o mu hwe se ne nkita ho na se ne modern music ansana yetimi afa na permanent worker enti wo srew se boa no na wonu Nyankopɔn kasa se ne ye ya ye fa na adwuma no niema nsesa na ye mfa no na enkoso nso intimi enye adwuma ewo honom eno nso ye de etie de twato kra ye nuaba eye Beatrice ono nso so ewo Holland na ono de nse ono etimi de niema be krom hanom sa abrochi ene krom hanom de oye adwuma pa na nso obi ton ade na ye to a oza ade de nka oton na ye to a wo se etua honka na nso ye nuaba no na se ma me na se mo kan se enkofo de denika e ka bebre ache se bi onka obetima ka se opepepe ni achiri na amanfo de di no wo de ba ye tonso ye ntua na se adwuma mu krampo no ayeka ene ade ade but Onyankopɔn nam ne so ama ne omo odi ni kana hyase etua ne obitimi friends be jiwisi kana no kra eye ne nwanwa ono ama wasi we kire se Onyankopɔn ene de wo ye adwuma enti Onyankopɔn koso anhyira no nya odin na ofa sa akwanya we nso de ato ye nua no ma mo hwe ye nso anim se obi enya go servant mu gidie ebize se ne ya ofre wo na nkunimdie akode ama no sa no nso ogidi se eniema ebekoso edi ama no we eye de beginning no edi kan ya pia dansidie ni bi no ena ye de ato ahwefo anim tebesem se we nya chewopa na emom no ya dansidie na menso meka na ozo so awo program bosum we wose enipa nkoso adwumasem sikaton se ma na ahye frɛ no na akwankyerɛ nya adwuma no Nyankopɔn fa no so na omwo midin de wastikwate me na me host yedi dwumadie no ede ebre wo me ne God servant en Sapia Junior ena eba abedi nkomo obani kese e mo akwaba eja ibi aboko de nyame adawro mo ide Nyankopɔn asipa se danda oba be kan sa e dwumadie so enkofo tai frɛ se odie omote so anu am sorry ebi se eniema nyame na mo so a wo ye no ebro adwene ntiase so na papa odi bompa ye ma ye wia de o ye beka o se okay ye ko so ada wasi biem Jesus ona tumi nyina ye wo dia amen ona wo ka ebem ona wo sha ejina ene anopa ezu ye kan nyina se de bonyam hye enka wodini sa ye ko so agya na dwumadi nyina hye wonsa nyame nkonkon ene dai be fa ye so na eye me bompa ye edumi tumedi emperedi ne kable kire tumi Adamo ni too many amoti ya too me. Amen. Soon biara emfre wade a eye adwuma okumase online. By the power of the Holy Ghost and in the mighty name of Jesus. Amen. Adom ni engosra wade dia ma ye ye ka mu nyina ehye ye nase wo Yesu Kristo drimo. Amen. Wade enebe fa kumase online. Anumum nebe fa wako God servant so ehira oma. Obebiara papa Satan afana numum. Amen. Onam bronsam de ne no me ne ne so aso won me mpa mo se be fast how program so ne ehwe wo ma na me gidie kire me se urade program kwa wie ye no na urade wonnam so ama oma anya dansidi akese do yare benya yare sa amen do hawo ne ama ne bi edan so na urade obeyi afini so na ade nyina wie pɛ ya enye God servant ne beje ani bonyam ye de mu ayeye ne mu tumi ene mu ani bonyam nyina be ma wo Kristo da wasi so odi nkunu wadoma ensadanti amen amen
Government mensa mo akwa ba biom enfamra Kumasi online TV sunsumu twemedie. Okay, mejo so pa. Papa ene nsem wo yibedi nkomo pa. Okay. Na MPP ya na manfo de anije ena omunya wo so ekire se omunyade. Bi se unyade nso a na kese enhira nyankopon ehira wo. Ansa na ne yebekọ ne dwumedie no so no ensem bi wo ha mpese me ne wo ka ho asem ba komi no ansa na ene topic anase asem ni tire no me de ehonsem e de ama papa yebeto aba no mu no me de hodem da so gina e we se aba no yenya mfiri mu yebeto aba be kasa e de fa niam bebre ho se nyankopon de akyerew se aba no na na do danko akufuado e be ye omampani e wo eye oman Ghana mu na che se wote suo no be san so atena so biem ampa ye de ye hwei na ye se ye hwe de nyankopon enam so de wa be kan se bebe mu a ya to ba na wie ya kenkan electoral commission ye omampani se ono ena wanye omampani wondi enso enkomshi bibiro ha wa be hya na be mampa omampani akufuado na se wo ye omampani o man Ghana mu and eno twam no ye declare ye no eye NDC amanyuko no esi omudie omunji ntuma bi se ye wia won electoral commission akwaji adamudie e kire bribe ena ama NDC amanyuko no kire se ama nanado ababe mampani e wo man mu enti sesei omonso ama asem ne so de akwa kopi mu oman kesie mu oman mu the Supreme Court kesie wo man mu de akwa down se woni wona asem no nyi akonya no mfiri opani ne nsem no mfama NDC amanyuko a yura John Dramani Mahama eda won anu na so di won anim na me no ka sei yeto ba no we na nsem pi wo ha na to adwendwen be ka se bibia nsi ampa bibia nsi sesei asem no Supreme Court na oman ye wadifo wom emu asofu akesi ewu mu a omde omo keka om nsem ebi se asem na Supreme Court no yembu akra no na NDC aba be fa tumi no atena so ama MPP na Akufuado ya won konsa ama akwa ne baabi na chese omampani ti so na yebe pam de se na esitie no ye edifo ni bi nsem omo kan ebi nso se ebekọ de ama omampani na wo de for now no woni nyame dinfo nei ye ka wo ye kase de Onyankopon ayi wa ye kase pa na de obeka bia so no ade a amanfo somu na chese eye adwuma enu di Ghana for de asoma me se memfrew na memfanto no na se membisaw se sisei edifo nsem omuka se no mampani na Danko Akufuado yemua asem no na chese wodi ntwo papa wonso ye humuni a wode ohunu akirikiri nsem na wonso ka amanfo ti na omujiwudi omose wode woka ombeda ombedidi na omanom no manda na de tie ne se ye pese ebisa se so aba no a isi akwa akoduru ye Supreme Court no de edifo bi kan se ebekwa akodi NDC for no sa na tie na se omampani bekoso a atena so Nyankopon hira o Westi ansa na meba question so no me fa kwa wi so achia ahwefo ne atifo nyina baby biara hwe fi se de di netian go servant na motene ne na motene nka no nyame difo a awemmerem nyame na me so de ye adwuma obi a ofolu me bia na me kan na se Nyankopon koso hira na onfam free adumu enko adumu ebize ye be kasa na nipa antia na je se mfaso die bia eniso na me so obi a ofolu bia nyame ennam saa no nkyerɛkyerɛ yi so ene ye program yi so ishiraw wawdi ho danse Nyankopon ko so ishiraw na onye okese adon ne mti na agim so se amepa amen Wasti yam say question ya obisa me no you are not the only person obisa me nipa bibire na afre ebisa me ho asem se nyame enam yeso akasa ye betena Kumasi online feed kesi yi so e kasa ye be she abatuo yi na sin na na something like campaign ahodo na e koso nyina na ye betena aka se ebe ya ye papa John Dramani Mahama me am be kan ori asie won se oye nyame difo na Nyankopon no kasa na oji hu di se nyame enhu ena etiumu nyame enhu na ene wonante ori asie Nyankopon eba won chan ena obedi nkomo na wa hu se the creator no ena wo kasa ori asie woda na wa ide na wada because uni bia wo ka ena wo kan so ebam the last time I can
me so odifo ene de waka aye den asi abam na ni pagina de woni aye den ahu ni fe so odifo ori ase ha eyem se ye kan asem amenka se eyem se manhwa no nyame se ori ase nyame se dia nyame de waka na wo se ye den wo se bam pepepe ye me ko odi ase on se abana asase nyina me kan ye be kan ho nsem be bo ho dawuru kan se asem se na ekọ de ebanie ye kan de obagidi eye da agidi de onyini so na obetwa ya dapa no ye de otwa dapa but awie de na siye de kan ne so be pepe de me kan odi ase aha ti de ya kan no na ya kan but me be se me ma ahwefo ne atiefo nyina ati ase ene se this a friend say ayo omukui ori ase Supreme Court I won sensemi aba sisi ya obise me ho asemi e wo se bam okay de me kan ase ya ye woni ma bi wo a e wo se nipa ete ne ho ase e wo se ebam ba sa di wa ebam no asema meka ama wiya si nyina ati ase okay na Ghana nyina de woni wa ehu bi na waye adansefo ne se 2012 wanze BBC yeah asem krona bi court de me kan what ya asem krona bi court na de ne bae on say adena e court no e the favor ana say e the something like I be ebeto MPP so yeah emma through that no 2016 no e bo ma MPP e dey e ba power de me kan what ya say enu bi na ekoso 2021 ori ase 2021 you know sa dia ekoso ya I dey say something like agudie bi na odi ni wo sa Supreme Court hono eya ade a wo se ndipa emo woni da ho yi enkankane MPP fo okay ori ase this a friend say court aye omoye ori ase election petition a omo eye no court hono ori ase a creative pave way mama kana sa dia NDC a creative pave way dia ma NDC ye wura Dramani Mahama obesa about 2024 God servant be so wo kire se dia me kana odi ase Mahama ehunu se dia me kan dia ewo sunsum na meka wo ka ho ase dia wo animu na meka on the mecha no hi once empenefo se utumera na wa kirisi de wo yenim na meka de bia mbetna meka de wo animu a eba anya gudie na yete ayedi once kumase online efidikese ye Mahama bunkuru yenya nkra ana ya akwatena fikira ye de abunkuru de ye ka no ye empenefo de tie ye kukudamfo ye wakukudam ahemfo ene amampenefo akese ye tie ye tinya agudie na ye de ne yedi ye be kan ati ase eti man nipa bi mfa ne se ya agudie bi no wodi ni ho okay obotaye ntia ai obotaye okay the last time be kan se ewiase sunsum sem no enya agudie yetimi dane niema ti sa de ma ekosu nyina no nipa be fa ne se ya ade a eye eniwa ade bi keke eye sunsum ade okay on dey me pa che no sunsum ade ba de nyame atworo no onipa bi entimi empepa no one se nyame nsa no atwere de wan na otumi obetima pepa ti de nyame aka no eno na waka ti ye betra aka se 2016 ye nana adodankwa akufu ado edia ene dia ori asa na ye hunu sunsum ti sunsum fam no ya bona transie de na si akonya so ori asa ena ya bona transie okay it no one sa na ye hunu sunsum ebe kai okay ti 2016 e copy ne 2020 ne dia no matter what is going on let's say at the court ori ase ha to na English na ba yeah ori ase de ekoso court ni nyina de nyame aka no eno a na e de na ekoso okay bibie no ebesesa okay but de ekoso court no na make say a creative way de ama NDC 2024 okay de me na odi ase do wani no ebeti de make as yeah age say you de onye badwemba na onni sunsumaniwa
ena be gye asema American ho de achi okay ode asenti se asana kopie wa nya bibia but the American nyina so ntia sa ena etie ne se wasema wo kan nyina ne se wasem wa Nyankopon na mo so be kan ensisa entimi endane da ne be se na yetima wo se wo odifu okay ne mmom no eyi bibi nti na ama na basa ena American okay wana be pa che no ahanti ensema ekosui enyina obi a wo ye badwem ba bia bete de ekoso nase ori ase aha biribi nsi kwa okay ewi ase biribi enu a esi jese asikwa okay but e wo botaye nti aye de esi mati edasi eno e ade ana me pese mi hunu bi se course na ba ne doso text message ahodo amanfo di ho abobo titiri ne ye ma me ne papa no mo wa mano ne omuni o man so mo dwene o man no pa enti se omu bisa bibisa na wo se ye nso ye tu yensa frɛw na utim be ma ye mu nkiri mu enu nti na onso ye frɛw ye no di sa nsem nkomo kakra nkiri mu so ade aba no ni se obi a wo hwe dwumadie no so no ebe ti ase pa okay wow ena dwumadie no so ye nsem pi ne bebeka ho asem na ye frɛ bibi protocol and direction ame de me yakan niba da bia me de si twi na na meka twi kasem asofo no wo bibia o mo friend se akwankyere ye nananom adunsifo kura yi bi na ye papa nom adifo nso so ede ehibi edi papa me koda dwene niam bi hu a na me ntia se ukosofo ho a koyesi akwankyere si na nyame se ye ukodunsini bi won so na wo kan no se akwankyere ne de ani akwankyere no nti enene masa nso aputu niam agun krata so amese na me no be ka ho asem edi go servant wo de wo yedifo a hu na niam a wo ti niam nso ase na bible no nso hunu mu a wo kan ho asem no Nyankopon de bi adom physically and spiritual na je se Nyankopon ayo din pa ndi papa first thing ade a medical bi so ye kase akwankyera ade ani akwankyere Osti Nyankopon hira pa se ene wo de sa question we aba se yan kyerɛkyerɛ nyame ma okay ene yankasa Christopher a odi yachi ori ase question we ade mu do because then one say obi ya akwankyere sa na tie odi ase okoba bia o se ene me yesi one say ene kra no nyame de adom ye this month ase ye kan say month bia wo de adom ya de ba sa na tie odi anya se bia ye nye ayarese ho adwuma sa obi wa onti as na de papa yi nyame ema na sa no adoma kyede na nyame wo de adom ni nyina de aye de amaye odi ase but papa ndi abase bosumi bia wo de onam so be de ebeye this month na eye wona esikasem teze ni pankoso wadi ase ade edi sika ba edi punto ni yedie ba ni pa bra bom na ye de ye ho adwuma wadi ase enti ebi next month papa na ka say okay makoa servant say no me pese this month ne de me de ayaresa me pese wo same ma yade a na eno so enim say ayaresa na ye de ba enti ho kwankyere na papa wo de ade wo de adom ye wadi ase enti em de pa say eye ene wo busa ma akwankyere ho asem okay wadi abeko akwankyere bi nti ase no correct na obebuza say obia na ma akwankyere ana osofo bia na ma akwankyere obi wo gina kwampa na opai nyame ama makwankyere nyame ama makwankyere nyame ama makwankyere ari ase nu se no ni nyina ha no nyame ya ado amene ze ye de be hye sa no nkwashin ya obusa mi okay wadi ase ye ka akwankyere ankasa broni anapoto kasam no ye fe bibi direction wadi ase direction eno na ye kasa me kan se de ya akwankyere ye ka akwankyere na eye ade bi a me fam so obi nim hu nimde okay onim hu nyansa emu huru mu ankasa nipa no wonye da onim na nyame enam so a kyere nipa no ade ase bedima ba se nipa no onam pukyere bi mu nipa no onam haw bi mu nipa no onam atiti bi mu ade ase ba sa ade no onam mu no onim hu nimde bia na otima firim ade ase ba wo de nyame ma hu nyansa nyame wo ma hu nimde wo ma hu tumi wadi ase na sa nimde ni nyansa no wo de akyere sa nipa no na watwe nipa na afiri ne hawa wo ye de onam ni mu okay wadi ase nipa na ba benya oje wadi ase nti ekwan a ofa so a otwe nipa no free tebia na no owo mu no
abrabo na no owo mu no ateti na no owo mu no saa no ekwan na friend say e akwankyere okay ora be ba che no yeah eno e akwankyere so obusam sa akwankyere a saa na mementi ase ena me hunu ne meme sua hunu mu no eti ase fa Government akwankyere makwankyere mu definition na odi ama me okay na me pen say me pese me bisa akwankyere egu ahodo ana o akwankyere egu ahodo bebre okay de me kan odi ase okay akwankyere ye wa akwankyere okay odi ase ndu bisa say ye wa akwankyere egu ahodo okay ba me no metimi aclassify ne say akwankyere egu ahodo mienu okay egu ahodo ba o do be fa na ma me kan say egu ahodo mienu okay odi ase ye wa akwankyere efiri nyankopon okay odi ase ena ye wo akwankyere emfiri nyame difu akwankyere o nyankopon de o ye wo nyankopon akwankyere akwankyere efiri nyankopon odi ase efiri nyame enchen na eba okay ena ye wo akwankyere nso a emfiri nyame na je say emfiri nyame de na ebefiri wan ebefiri satan okay odi ase ti ye wo satan akwankyere wo ho ena ye wo nyankopon so de akwankyere e wo ho okay government mama nchemu sei wachire nyankopon akwankyere na wachire satan so de akwankyere ye ni kan enchechire nyankopon akwankyere no mu kakra mame na afimi wi amaba satan so de no hono chechire me ye friend say nyankopon akwankyere no ubechire me mu no wasan so amma me ho hweso e de mame what's the nyankopon shira on say ye kan nyankopon akwankyere okay akwankyere efiri osoro nyankopon the maker the creator enchen ayde ababa and most at times so ya na nyame na difo no de saa adoma chede ne yede emo ma ya me kan ati ase enyo obia enyo ordinary member bi okay enyo so obi nam ho na nyame de na akwankyere ma no what I say is the bible no say nyankopon say onfa nipa aduane e man kramama no correct de be what you say yeah eti ansa na nyame e de na kwankyere ebema obi na kese sa nipa no ne nyankopon e wapam okay but most at times ne nyame onam na kwanye onam adifo so na ma kwankyere de be kan pato tv pa adifo nko a ene nyame nam so ma kwankyere tina most at times no eya na adifo ta ma kwankyere a most your friends say asofo a akam ebo adifo achi okay they make out here once adifo na ma kwankyere because in the bible is biblical wo hwe bible mu a obi o ma kwankyere bia kwankyerefoɔ nyina ya adifo okay so for the oni kwan so ma kwankyere what you say but wo hwe adam ministries na bi dey say bia pastor or one lay okay or one player or play in the ministry evangelist or one player or play e wo ministry apostle one player or play and o difo nso one player also there o play okay it obiana na level they make an pacho wuti ne pa obiana na level it na most at obi evangelist na say odifo bi ma kwankyera enam so ono nim hu nim de na me sabsabi o nyame emma hu nyansam ti na adwen say de odifo no ye na ye dey eye nkwasiasem what I say the bible say wan fa mfiri osoro amfa ma wa ontumi ye dey untumi nya hwe edina no bebre na atene abaye adifo ba force okay nipa bebre na atene abaye adifo ba force ba bi nso na onye adifo ti obewu za kwancho be mamba emfa the last time na osofo kese bi kasa o say ono ana asofo nketuo ne bi mebo yebewura ehono mbese mi church le ma bi wasti mati o da say osofo kese ne kasa no papa ne obi a me penasem pa me penasem o da so wa so kese wo ayankasa Ghana ha ayankasa santimemu ase na asema papa ne kai a ama me hua de ne say wasi na sofo nketuo ne bi se papa so re o ya kwankyere o ya sofo kese po yo di fo kese pa okay osoro o ma kwankyere na o ma kwankyere fa we bra na ya kwankyere bosumi no de wi sa ena na sofo nketuo ne bi nso ete one of the branches ni bi ena ono so ne nkura anase one na ne church members no omo so asate ya kwankyere ko papa ya kwankyere de eso ye but nyame mfa no sofo ketuo no okay the verse wo wa na your friend say ne sofo ketuo no bodam akoma kwankyere a ye de yemma
ana TSC sofketo ana so ana obodam ti papa no hwe mo na je se sofketo na koma kwankyira aye dey yemma ti nyame amfa nomwa untumi nya dey enya hwe okay osim ba what ya sia yeah enti yewo akwankyira hodo bebre a ewo bible mo kenka eyankasa Exodus chapter 15 verse 22 to 27 okay what you say Bible say Moses any Israel for no nam esre so no na eskon kese ye de oman no na onyansuo no na onam a na okopie ensu kese be so na Bible say ensuo ne ensu a na okambihwa ensuo no enyono onoma enyeyi what you say tina Moses hu de onye ohu ekwan a obefa so a oman be nyansu pae de anom na Bible say Nyankopon ma nimdie e ma no etwa ahan okay otwa enwura keke ahama fase dua e de tinfuo no mu okay e ma enso no ten na ma enso no be ye de e be ye de wada se obudu ahan ti Bible so wotu ne di se mara nyonyono wada se enso a enyono Bible so nyame di fo ntimi twa dua tu ma na ye de e ye de wada se nti obi wo na bra bo no enyono bi wa yadie bia ma brabo na ayede aye nyono ahokyire bia ma brabo na aye nyono wadi ase abrabo bia obo no abrabo no mu aye den e de ma brabo na ayede aye nyono okay wadi ase enti yenum se ne nyametimi emma ye nimdie na wama ye ho akwankyere se abranti abrabo obo emu aye nyono eti go servant yadie we fama nipa no se wo de adie we ni adie we kikambom na wo kire nipa no se onye na oya nyono no beba be dane ayede de okay no ya kwankyere no nyame de no bi sanete what do you say ba obi o nso ebi o ye nyame enipa bi nso onso de ye bi ampai bo but nyame emfa kwankyere enom no obi so de empai wo no be kaka so okay mame manye kompai bom 30 days fasting yensim what do you say tie ho no se unni ye furu ade be ya akwankyere de ya ene untimi ni papa no nye de entwa nko okay ya me kan ase yeah enti bi de empai bo bi so de ya akwankyere tu hwe Moses de na wa mo mpaye na ko ye odifo betimi akomande aka kire nyame ama nyame timi de to mi firi osoro aba betene ensuo no ama ensuo na asesa but wa mo mpaye oye de oye akwankyere nyina ne se otwa bia to nsuo no e ma nsuo no be ye de e be ye de okay enti Nyankopon akwankyere no ni hwesuo ni bi en say ebi no e na de tosu bi ense enko second King chapter 2 verse 21 okay what do you say Bible say na ensuo bi nso eda wa na ensuo no eye ensuo a na ye nsubone okay kunkum nipa obi obenum bia no se enye wo na be wu a ebe ma diarrhea oyam betu what do you say wo be hwie gu what do you say na oman no just e de adwendwen e na o ha ba beto oman no so even though emo na wo nsuo mu nyina ewui because of say na nsuo no aye poisonous num ya na ekofa ha wana sanete okay what I say it is an man make nyina ya ade a ye betimi de atoto ya brabo ho amana yi okay na ensuo no aye poisonous to mamu no enom a na bebre na ewuwu na bebre na yare the Bible say Nyankopon edifo bi efe ne Elisha ekopie ho na ye de to nanim ka je papa problem se ne enamu papa de ba de na wo se ye sa mra na ka Elisha ye nyame difo anko betimi akomande Bible so okomande e ma sisire fimuram yenti ade o sa odifo we Abraham ofra bi ofro be pa ontime mfro be Bible se na pampam ayede apa okratipa na ontime mfro na emofra nketewa totofewa e goro papa yi ho omu ade Ghana fo emofra asodinfo nkura na o maso papa yi na o huru papa yi na Bible se papa yi bu fu yo na command sisire fumura be chemplar mako we ye ara se sa papa ya e na ekopie ensu a na eye nsu bone a ede eku nipa e ha kuro no Bible se wo de tu na ni mo ye de o ka se mo fa ayewa mra na mo mpe etanye de enka ho na mo mpe enkyene kakra nso ye de emre me na Bible se ko fa ayewa ko fa ede eta na wo de enkyene kakra ka ho na wo de enkyene gu ayewa ni mu na wo de tanu twi na owie no ka se mo ko hwie mu ensuo ni mu
ne nsuo no ɛbɛdane Bible say ɔyɛ sutie ɛfa akwankyerɛ no so ɛyɛ ehu adwuma no nsuo a na ɛyɛ poisonous no Bible say ɛba bɛyɛ dɛ ɛba bɛdane dɛmɛ kan wɔte aseɛ nti enye bibia na ɛyɛ eti yɛ wɔ nyame akwankyerɛ ankasa wɔ hɔ ti me ka sɛ nyame ɔbɛma akwankyerɛ onyama diifoɔ so ɛna de akwankyerɛ ba nti sɛ nipa bia bɛhu ne yie na nkabrabɔ no bɛkɔ yi ama na ka wo hia Nyankopɔn diifoɔ a ɔbɛma akwankyerɛ papa ama brabɔ no tumpɔn ama no wɛ da bia me ka kyerɛ wo sɛ onipa bia hia odiifoɔ wɔ abrabɔ okay onipa dasani bia hia odiifoɔ even though yɛ sɔfo mpa hia odiifoɔ what do you say onipa bia hia odiifoɔ the last time be kan sɛ obi hia obi onipa bia hia obi me amete we go sɛ ba me hia obi anya obi anka me di mama yɛ sɛ de metie me na obi so na mama bɛyɛ go servant wo yɛ Nyankopɔn firi hɔ a ɛyɛ nipa de hɔ ti nipa bia hia nipa yɛ bɛka wɔte aseɛ kuro no wa kuro bi so di akyi saa na teɛ eti nipa bia hia odiifoɔ saa sɛ me yara me ka obi nti aseɛ wɔde aseɛ ne no bronsɛm ahu ɔho sɛ odiifoɔ ho hia ɛna bronsɛm abɔ wura saa ministry no pɛ sɛ ɔsɛ no but on to mean sɛ that prophetic ministry emu da till that kingdom world come wow emu da nipa bia so ntimi ngono sɛ Nyankopɔn henie die akɔpem sɛ Nyankopɔn judgment ne bɛdɛ ɛbɛba yɛmɛ kana wɔte aseɛ ti sɛ obusa me nipa bia hia odiifoɔ ti akwankyerɛ ho asɛm kura no yɛ kan o kan ayi a John chapter 9 verse 6 Yesu yɛ akwankyerɛ okay Yesu wɔ Nyankopɔn ɔno a ɔyɛ nyame papa we ɔde aseɛ ɔyɛ akwankyerɛ obi Yesu yɛ akwankyerɛ obi ani afira obi ani ayɛ dɛ afira ka papa we to bi be na oni de wɔwuo Bible say de wɔwuo mpo ɔkɔmande ma no yɛ dɛ ɛsɔre ɔde aseɛ ɔba a emogya atu no mfinhyia sɛ edumienu 12 years ɔlɔkura Bible wɔn amɔ mpa ama no na ataade mu kɛkɛ ɔsɔɔyɛ yɛmɛ tumi a na papa ekura ka ɛdeɛ na papa no ntumi nyɛ sɛ ɔrestore obi ani ɛde ama na ko ntumi nya ana dɛmɛ kana wɔte aseɛ na papa no ɔdemonstrate akyerɛ sɛ akwankyerɛ ntwam ɛsɛ sɛ Yesu Kristo dwumadi a odi ya no kyerɛ sɛ akwankyerɛ yɛ adeɛ ɛyɛ ɛnyɛ bibia na yɛ mpayɛ dabi ɔre pɛn nyɛ bibia na yɛ nhyɛ sɛ mehyɛ dabi nyɛ bibia na yɛ mpayɛ ɛyɛ mpaebɔ okay yɛ nkɔmhyɛ okay ɛtɔ da ade bi wɔ hɔ a wɔsɛ ade we na de ban wɔde asɛ wɔde sɛ akwankyerɛ wɔsɛ adeɛ wei wɔde asɛ abɔfra bi no ɔyare tware etware ba no so ababo so ɔhwe na no man kɛtere ma nyinaa twitwa ne nyinaa wɔde asɛ nanim die nyinaa sesa na Bible say saa abrantie we na one day yɛde ne brɛ asuafoɔ no na asuafoɔ no ɔkyɛ sɛ ɔmo tare ana awai ɔmo soma na ahwai ɔde asɛ na agye ɔmo hu de ɔmo nyɛ ɛna yɛde papa yi yɛde abɔfra ɛbrɛ papa Jesus ana obi asɛ na ade ɛde na mo yɛ ya abɔfra ya de etima akɔ papa ya trɛ bia ya pim su bia ati ba fa okay abaze mo mfisisa ade amo yɛ nkura ade asɛ adeɛ we nyɛ ensa Jesus pie na wɔtu akɔ mo di agoro adeɛ we na de ban no ɛnyɛ empaebɔ kekewu wade asɛ na de ban no ehia ma dɛ empaebɔ no dɛ ne akɔnkyene wade asɛ wɔ sɛ ehia ma dɛ empaebɔ no dɛ ne akɔnkyene ɛsɛ akwankyerɛ no deɛ wɔn sɛ ɛno koraa no ɛyɛ akwankyerɛ wɔkyɛ sɛ ɛtware tuo yɛntu no ahogorɔ so yɛntu no just for sɛ pie daa bi wɔsɛ wo sɔfo wo diifoɔ wo nyame nipa a yɛde saa nipa na abɛrɛ wɔ no wade asɛ saa no yadeɛ no woyɛ least mistake ɛbɛ transfer aba wo so wonni saa tumi no a don't go there jame kan wate asɛ yɛwɔ nneɛma bebree hɔ a dam wonni saa tumi na nyame mfa dam ho tumi ma wa menkɔ ho wade asɛ ɔmfa ɛtware tumi ma yɛ yadeɛ ahodoɔ wade asɛ ɛne nneɛma ahodoɔ bi wɔ nyame ma ho tumi na don't go there wade asɛ yade bi sɛ TB wade asɛ ɛwɔya amanfoɔ bɔ a ayɛ sɛ yadeɛ abɛ
what are you who are and never do I don't go there nyamen fa ho adoma chede em fa ho a 2 minute em farmer emawa don't go there don't attempt it men ho because obey one when ya what they say e be say about so okay what they say it was this hard deal na dey ban eye dey empaibo any akwanchene okay what they say oni friend what form dot here bible say what the entasuo ye dey egu form and what the fra a form dot here and what the ye dey what the ekan ni so owi oso owi e what se kojo dem na ko dey wow kojo dem na ko dey na ko kokoro what they say na abrante le ko e bible say okojo da na ohoro ba ko o say ase mahu say wiase aye ble ase wiase wisi what they say ko ba ko kan that the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. Was that how come back ko was ase mi hu nipa tuntuntuntum what they say mi hu nipa say won nam ho say enua was sako ba ko saka ho oko ba ko kan was afa de mi hu nipa no clear. That's the credation. What do you say? Eti nyame tumi no. What do you say? Eti nyankopon akwankyere wo ho. Ena wo bronsam so de e wo ho bronsam de defend the counterfeit. Okay, we win the next we gura bronsam de ni mu ama me because e brena na ye de adwuma. No man so do so. Bronsam de counterfeit. Eno bi na akonfo ne abosomfo adusifo ne nkrofo aka ne use no. Oh okay. De me kana what ase eti nyame de na mama ho fato ho no. Bronsam de ni bronsam krofo. Enya afi na ye ba ba kirikirem. Ye ni bronsam krofo. Djuma dia o de odi o de counterfeit. Nyame de ni original. Nyame de ni original. Ono ne original one papa. Okay. Die jawo. Wante mama bi dia o kan o se na abuo bi ede ehihye ne yam according to bible o se adintim be fuan ho what ya say enye ba bi fa ko o se asa abuo na ne yam asa akura so wo se aponkyerani I say the merry go round wa se ekwa kakra na abesha ha what ya say o se adinitimi efri be senesere what ya say itim be senene na ade ne hye ho fuan atiza ade ne hye ho otum za asa abuo bi na ede ne hye ho papa ba kina minya emwo bi amfiri ba bia ode ase na o hia God servant ya nyame difo a ye ko nyame ni nyame ene ye kasa na kwankyere nso ba na kwankyere ne ba na akwankyere kura tumenti akwankyere no ye kire no ho akwankyere ma ne ye okay ne de empaba ano o hye atwa akire no maame na wonya ne fa ahudi what you say na ade so ekọ na ade o kan na say papa obi wo otimi ebo mpa ya na so otimi kire mbebi but ade be ko ade be kina asire na asaba what you say ebi wo a on so de achekura bi a 1 week na asaba but according to say papa ade no nyame na so ye achekakra ba na me hwe se enti se nkrofo no edie ni bia asan ma bedi hu adanse na feina ma hu se go servant nyakopon do ye de eye adwuma and say mema no fa animonyam man go servant on fa ma obo ade of ma Jesus Christ ya onam ni mobro hu so e de adoma e che so se de adom ye enye ya ho odene enye enyansa enye enim de de mo adom ni firi hwanchen e de ba fi nyakopon nchen na eba God servant wakasa asimwe wache nyankopon de wura bensan do se no de say de no ka de counterfeit on de na counterfeit nya ibia sa all ya say na no akonfo ye malamfo ye na akonfo abu okay sa akonfo na adwuma no na make say ebeduru ba bi God servant ye lazy ye mpabu ayi e wo say ye tu o mase okay all ya say na wo hwe TV so a so time fazika baji sika fa we baji we che enema tantan de omo ye fake niema nko a na me kana what ase fake niema nko a na omo ye it this time 2021 was be kind say 2021 ye wuram ne de ye mfa niema ni agoro God servant ye mfa niema nkasa nya de eni agoro 2021 ye call no boot to boot ye mfa ni agoro kra okay God servant we dey mention that ma won chepi we say niema se ndika kan ya bobo so na diso no so de diso ifira ne abaha
we say if you want answer na kotu okay say na odi kan kire mu Nyankopon de no na eye original ne papa no a obepese nipa bia ebepe Nyankopon difo a odin na wa hye ne ma achi na wadi na wienum de wo say en de hu hia say obeka ho asem enti wo de no na to nchen papa ade ba ko so a kire ma adwen na no so mpese o kire mu yi pa ade ba ko e mo wan say adifo ene ye nananom akomfo omo enyina omo ne asofo nyina yusu abodie na aniema Nyankopon abɔ no asase so se ehahama ene Nyankopon no baye ni ehu niema wabɔ no asase so no eno na asofo ne akomfo no de eye wona kwankyere enti mi pese mi bisa sa eniema no se ehu behia se difo ene difo betime ne Nyankopon anaze komfo ebe yusu ade ba akosa wasi Nyankopon shira o questions ya obusa gina ye questions ya anohye say comfort tete ahama and asofo so tete ahama yeah de me kamati ase yeah and comfort e de ade we say ade osofo so de we say na me bese mbuja say abodie nyina ye ho ade a Nyankopon that what it abodie nyina ye ho ade a eye nyame dia what do I say Nyankopon na bo ade nyina but the one thing is say ade o say ni party ase ni nyame wamma ye ade bia so control wamma bibia body ni mu ade dodo nyina o kan Genesis ya what do I say was we should have dominion over them was ye ni ade nyina so ti ade wo asase so nyina ade nyame amma enipa nyina so to me okay so oye konfo se oye sofo se onya sofo so oye malam okay so oye hwan nyame amma ye ade nyina so de to me tintina Bible so obebu ade nyina ho atan bebu ne ye nyina ho de ho atan ti ade bia nyame e de ade e wo asase so okay e kwan ye fa so ye yusu no nyame so be de obebu ya tan e wo ho okay that the other thing ba je so utie ne ye pa that the other thing conform bit ma fa ade yusu na the one thing is e kwan be so na offer so to me be na odi o anase o initiate the awura de de mo ama yeah ama na kwa ye aduma dem na wati ase ahama yetimi commande wari ase yetimi invoke nyame to me di wuram mana ye de aye aduma saa so yetimi invoke bronsam to me mana wuram mana ye de aye aduma okay ye me kan wati ase ti abodi aka nyina saa na te eti ye invoke na wuram na akwaye aduma wari ase aha enti obi oye konfo ebetima fa ebia ensuo e da ya kwankyere ama obi ama na ya aduma but counterfeit bucham say efehe fa honhom bay e na taachiri dem ka wati ase e na osofo nso betima fa sa adekro na so atima da ya kwankyere ama na ya aduma ba honhom be na e na taachiri god seven ne ba wo se konfo betimi afa ensuo e de aye nsenkyere yeah but enye and can say enye papa ana me ka say honhom me to me de ne honhom na enye papa mame enti ho na enye adwuma na e be de na enye adwuma okay tina Bible say wa maye ade nyina ho kwan what I say bronsanya say ontumi nye ensenkyerene bronsanya ensenkyerene ba bronsanya ensenkyerene na e won limit okay e ba bia esi edru Bible say Moses e de abato wo e dane wo bronsam so ye the same thing what I say aha Pharaoh so nkrofo na konfo nso e de beto wo e dane wo but at the end no you have difference e ba mu dem na what I say ti bronsam anasa konfo betimi aye okay the last time be kan say one them be kan say sika akonfo ni bi yini sa na ma nye ni nyina na ye ayo enye ni nyina na ye fake okay dem na what I say enye ni nyina na ye fake ye ni nyina na ye fake bi wo wa genuine obeyi mo so wayi but bronsam me obi a Bible say bronsam wo ye de wo ye nitifo nyati what I say Yesu o describe Satan what Satan we dey what mo hwɛ mo yie e wa akoa no ho bi se nani a dey nani ate ti ade bi wo oya anase
or ya what be you say efiri nyame eso na efiri hen efiri nyame oh okay dem make na what you say yeah ti na make say sunsuma edi ade na chi ele be mo won say ba bi ade we free die eye nyame tumi na di akiri anasa e bronsa tumi na ye dey e di akiri that the only thing okay God servant yeah me question ka to na afi enigma di na ba na wie be pese me bisa ye wo ensuo ahodo a Nyankopon abɔ no wasase so me ba ye man yimu a ye wo ensuo bi ti se tano ye wo antoa wo ho ye wo ensuo bi ti se ofe ene ensuo ahodo a wo mam lake kran so ka ho bi na me pese me bisa se ensuo ni nyina ene kura ho mboni ana emze ensuo ho asem na me ka no ensuo tumi tena the last time ye ka honhom ho asem ka sa ade ho bibia tumi tena man yi what I say ade a enhom tumi entrem na etena ho okay ade enhom no tumi entrem na etena ho okay the mechanic part what you say ti ase pa se buo se e buo nhome e buo se nhome e buo one thing is once e buo yenhwa ade once scientist e be kire so e buo omu che se e buo kura nyini the mechanic what you say okay once ade nyini no ba me ma di sua me sua ade nwura mu nye investigation ehun ayi se buo nyini ana nyini but in the spiritual no o he ba bi ya abotan abotan ene sa niema no ya na most at times no ahonhom ye de atitim de me kan ati ase okay ahonhom atitim sa ahonhom titimu de na timi se ho no mframa ye de ekoho okay ne ba je so tie biye pa timi se mframa ekoho okay ti ba bia ahonhom betima atena bia ye ba bia mframa nkasa na se ade etimi de etimi ehome the last time be chechiremu edi ewo ensuo ahodo bi wo wa ti na make say ade bi wo wa utimi frɛ so enye edua bi esiwo bi na honhom tim but e betima invoke obi betima invoke na say nyame nipa betima invoke tumi atena eduam saa so na comfort betima invoke tumi amana betena de saa no dua dem ti o ensuo bi wo wa tumi ntim by enipa na so konfo bitimi kwotena ho se me nsom saa no nsuo no na wanfo kutumya mana be dey aba betenam God servant at this moment omanya ye woman a che se ye wo nsuo hot no we kwa pie nsuo bi so abla hunhunu se honhom boni bi ana se enye nsuo bi na honhom boni ti sa enye nsuo bi na honhom boni ti de me kan ti ase ti na me ka se ye won so bi won be be antoa nyame boy na tumi bi antimu na tumi atimi ye tumi papa okay ade ba ko zo ti ase se ye won nyame ahom ye nyame abofo hwe nsuo so what do you say ye won nyame abofo a o ye de o hwe nsuo so na nyame abode ne nyame ayapade nyina no ye won abofo o ye de o hwe so ya me kan ti ase ti se o hwe nsuo a nsuo ti sa antoa da ho no na ngoboni bi antim okay de me kan what you say na ngoboni bi antim ba enipa bi okotena ho ene wo gidi a odi ewura saa ensuo ni mu no na ma hom na be what you say ene initiation bi ne ayi bi omuye na omutimi invoke tumi amana betenam de me kan what you say yeah o gidi e kire se tumi tim okay ti se wo gidi e wo saa no ade ni mu a se obi eka bibi anasa se ofasa ade no de kan no mesem bi anasa o wodi bodua na o de bibi a etumi ya adwuma oh okay but ade ba ko so ti ase nte enye nsuo bi na makwan okay e ma ho ambone trem etinam ode ase we nyame obebu bibi aten yo okay ensuo mpo nyame so obebu na aten okay kai friends Revelation chapter 20 verse 13 nyame bebu nsuo aten okay Bible say epo eyi nipa ewo man asamado eni owuo onso eyi ne nkrofo nyina de eman na Nyankopon ebuo nyina aten obu epo obu nsuo aten obu asamado aten obu owuo nsuo aten obu na aten okay nyame na ma na dwuma oyo
but owo kwa ofa so e na adwuma no se wa anye ne yia nyame be dey ebu na ten oh wow ti ade nyame de ne saye no obebu ho aten eti nyensuo bia na makwan e ma ngbo ne ye dey etinam but what dey say nyensuo bia what dey say se o kenkai nyame asem hwa de o kenkai baby dey say okay me we na yem fan ko on say baby dey say John chapter 5 verse 1 John chapter 5 verse 1 okay can from 1 to 17 ho na okay oda say bible say na esubula bi e wo ho a na obubuani bi eda ho a na e wo besada subula oda say bible say afibia na obofo e ba hunu nsuo na se obi yare ana wo ha obi do obi ho no okotomu a sa nipa no ho afi dem kana ti ase ti buza sa nsuo we no ho bone bi ma gotene ensuo a abofo e ba be hono no e de say ade ta biri andara ori ase bible say abofo na ba be hunu nsuo no na ba be hunu nsuo na wa wo yade bi wa wo oha bi wa wo amane bi wo atiti bi yade bi dawso na aye kwankro no kotomu a na ho anya ede ho anya afi okay ori ase ti sa nsuo we ho bone be na bi matenem mate eti enye nsuo bi ase de amanfo ka se nsuo ne sa no ya be kana ti ase ye nye nsuo bi na makwan e ma ho ne tenem nsuo bi wo ha okwa nyame ahohom nyame abofo ni nyame tumi ye dey ati God servant yebre naso yebre na nya yebre I think say en sembebre na nyankopon enam so a waka e de a kire ne ma enti papa ebre no aso bat akakra kakakra bi na dwumadie ne de aba na bebe ensemba ko mienu bi wo ha wo de betudwa na wo na wo wa chirichiri omo hweye no enzo atimi anya ho bibia tia wasi nyankopon hira o emze ene okwashina ode baya no meni age ho meni age ho pa nyame nkoso ama nimbia e che so okay amze ebedu aberebi Ghana obey ni pakese pa because abiri modo the first akwa so achia arefo ne atiefo nyina bi nyankopon nkoso hira o se utie ye emze ene na nkasa wayi hira said na menu edika aka no this month no the month of February nyame adoma chede ode ama ye ne nyame ane so ade hunu ne nyame akwanchere ode aba no se ye mmoa wona o wa hochiri sika to wonsem tumi se sika kese bi anto wonsem da oye adwuma uhu ano adwuma mpokura no unya bi nye urade se ofa na ko agogo servant so na wabo this month no eno so ni yigina it is bi obi yare yade bi anase problem fufuo bi e da obi so a yentwen na nyame ya do ha so de bi duru ho e be se ye adwuma na timi eye fe na eboa ema nyame adwuma so etimi ekoso ti this month ne de o ma ye hwe o mo no o ma sika ntimi ntra onsem ontimi mfa sika emobra sikasem problem bi efa sikasem bia no e de wotimi efre nyame akoa wotimi efre nyame akoa God servant number no egu ase bo modern efre se bibibia na sunsum ne ma bia wonti ase bia wasoda ye bi dai no onti ase o de eno so be consider fa number no na efre na menim se nyame be fa no so ama ohawo ne amane a wonam no nyame enam so ayi wafiri yakopon hira onye okese nyame mfa mfiri adomo enko adomo na agem so se amen order for God servant ena yekokoti nka se ene ye adesua yebesua ye yakopon nam ne so na wode abrɛ ye menim se wo a wo hwɛ dwumadie no wonso so wanya entiase no wanya komapa se obefre na oni na di nkomo wose bosum wei die yakopon de ma no ene se se wo ye adwuma enyeji ibito nsema na ahye wose enkoso nipa enkoso eno nipa enkoso eno ho asem enene efiri bosumwe ekọ no yebeka eho asem timi pa chew wa wo achirichiri na wanya gidie ewo nyankopon akọ animu no nyakomapa na frɛ no na efiri na ekuya wo de frɛ no so wadwuma na gukura mpa nyambe fa no so
ama wadwuma no atimi agina number no ene da screen so no eno ho asem na ye kan ti fa number no na Fred God servant na Nyankopon nam ne so na onji won free adomu emfa wonko adomu na ohaw ne amane a onemu no etu enka sunsun mu dwumadie bia Nyankopon nam ne so ede no ye na emobosum wei eya kwankyera nyame dia ma no se ebeye na wodi yie ewo abrabomu mechia obi biara wo hwe menu aba Rita wo Germany eno ana mo fast Kela Odin birthday man happy birthday ewo ye Germany hono mechia obi bia wo hwe dwumadie yi sunsun dwumadie ne aha ne edi dwumadie no edi AC nyame nka obi biara ho se onya abre na ohwe dwumadie Nyankopon ya domada se ne yebesa so ahia biom medin de wasti kwatin yakram